प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा स्कूल लाइफ। थंबनेल देखी तो आपण मैंने जानी सारी कि आम कुआड़े जाऊँ। आम ए मामू घर को जाऊँ। तो बिफोर मैरिज नानी रोटा लास्ट खाइबा मामू घरे। तो नानी 5 वर्ष है जाई नथिला, काम रही जाऊला तो जाई पार नथिला। कि मु बहुत थर जाइए, रिसेंट थरे जाइए बोऊ को लेकिन। तो एबे नानी मोर जाऊँ। तो कथा कथा तो आम आसिक अधा बाटर पहुँची गलु। प्लीज डोंट जज माई वॉइस बिकज मत बहुत जोर से ठंडा हो जाए। मो घरे थिला बेले टिके बेसी अटैक करगला ठंडा। तो मुझे आसिक रेस्ट नेली घरे। तो मुझे देखिली बहुत दिन है अपलोड करनी वीडियो। तो टिके भी देह भल होगी आसला तथापि वॉइसटा टी खराब अच्छी, तो माइंड करेंगे प्लीज। ये गोटे जिन देखो, यहाँ हूँ मो बोर स्कूल, माने बो जिते बड़े स्कूल पढ़ुला तो से स्कूल पढ़ुला 10th पर्यंत। यहाँ हूँ गोटे हाईस्कूल। तो रोड तो देखिपे आपड़ के खचड़ा हो बहुत कष्ट करके जावाक पड़ता। धीरे धीरे बट वीडियो मुझे स्पीड बढ़ाई देती। बहुत रेयर लोग जावास करती रोड कहीं रोडटा खराब अच्छे ना। तो एबे आम मामूंकर छक पाखे आसिक पहुँची गलु। मामू घर ये रोडटा मत भल लगे कहीं दीपटे गहिर बिल अच्छी मझे रास्ताटा जाइए बढ़िया लगे जावाई। मामू घर लास्ट 5 वर्ष पर जाऊँ। मुझे जो पॉइंट देखा से मो मामू घर। तो आम से जा। तो ये सीटा हूँ मामू घर गाँ। देखिपारे गोटे मंदिर आसो से यहाँ हूँ मामू गाँ मंदिर। आम ये बहुत खेलु छोट बड़े। वीडियो टी कर पारे कहीं देह खराब होगा तो आम घर को पलि आसलु आईपार नु। यहाँ हूँ मामू घर को जीवार रास्ता। So finally we reached uncle's house. नानी सहित एबे मामू जाउछंती। तो ये मो आई खरे शोला। शीत दिन तो चलती एबे समस्ते खरे शोचंती। ये हूँ मो बड़ माई आम खाइबार प्रिपेरेसन चलता। एबे मामू को ठाकुर घर देखा कारण नानी जाई नथिला 5 वर्ष है तो ताको देखौतिले। पेट ठंडा गला हम उरग सिगी ठंडा पूरा चर्चा वाला होजी बेला पड़ा भलो ना भलो जिनसटा माई ये हूँ मो सान माई। हाँ हाँ कौन कहला माई ये पोड़ा रसगुल्ला के खाइबा। हां माई जहां खादी पड़ो देह भी भल लागे। एबे आमे आउ जणे मामू घर को जाउछु। एठी माई रोसई करछंती। एबे हमर जणे माई
ପଳେଇବୁ ଆଜି ମାନେ ରହିବୁନି ଆମେ ଆସିଲୁ ତ ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଆମକୁ ପାଗେଲି ବୋଲି ଚିଡ଼ଉଛି ଆଉ ସେଠି ଭାଉଜ ମାଛ ବସିଥିଲେ ତ ଇଏ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ମାଇଁ ଏବେ ଆମକୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁ ଖେଳୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆମର କିଛି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ବିତେଇଛୁ ତ ସେଇଠିକି ଆମକୁ ନେଇକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ବହୁତ କଇଁଆ ଖାଉ ଗୋଟେ ମାଇଁ ଦେଲେ କଇଁଆ ଦେଖ କଇଁଆ କେତେ ଥର ଗାଧେଇଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଗୋଡ଼ ଖସିକି ପଡ଼ିଛି କାନ୍ଦିଛି ଛୋଟବେଳେ ଗଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏତେ ଗାଧାଉ ପୁରା ଗୋଳି କରିଦେଉ ପାଣିକୁ ଖାଲି ନାନୀକି ମିସ୍ କରୁଛୁ ବଡ଼ ନାନୀ ତ ଶାଶୁଘରେ ଅଛି ତାକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ ନହେଲେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାହୋଲଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଠି ବସି ଖାଲି ଘର କଥା ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦିବୁ କେହି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ହଁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ଆମକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁ ସେତେବେଳେ ଗଛଟା ବହୁତ ସରୁଆଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି କନିଆରୀ ଗଛଟା ବି ସେମିତି ଅଛି କନିଆରୀ ଗଛରେ ପାଖରେ ବି ମୂଳରେ ବସିକି ସବୁ କଇଁଆ ଖାଉ ଆମେ ଯାହା ହଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗଛଟା ଅଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଫନି ବେଳେ ଗଛଟା ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଗଛଟା ଅଛି ଆମର ମାମୁଁ ଘରର ମେନ୍ ସ୍ମୃତି ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ମସିଣା ପକେଇକି ଆମେ ବସିକି ଭଲ ଖଟି କରୁ ବନିଏଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଅଇଁଠାଟା ଭଲଟେ ଦେଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ଆସେ ବେଳା ଭଲ ଅଛି ଛୋଟିଆଟେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ବୁଟି ଖାଇଦେବି ଏଇ ପୋଖରୀରେ ବି ଆମେ ଗାଧାଉ ବଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଲ ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ ତ ଆମେ ଏପଟକୁ ଯାଉନି ବହୁତ କମ୍ ଏ ଶାଗ ଖାଇବନି ଗୋଟେ ପିଲା ଶାଗ ଖାଇବନି ମୋର ଦେଖ 2 ପ୍ରକାର ଶାଗ ତୋର କିଛି ନାହିଁ ପୁଚ ମୋଟି ଦେଖୁଛି ତ ଇଏ ମୋର ଜଣେ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ବୁଲୁ ଭାଇନା ଆମକୁ କହୁଛି 2 ଜଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ ମୋ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ମାମୁଁ ପୁରା ହିରୋ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁନ ମାମୁଁକୁ ମୋ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ହିରୋ ହଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ମୋର So now time to back home ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ମୃତି ନେଇକି ଫେରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଛୋଟବେଳର କିଛି ମୋମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ରହିଲି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ